हेलो फ्रेंड नमस्कार गुड मॉर्निंग मु प्रभाकर आपण देखुछंती ओडिया शक्ति टीवी आज अगस्त 5 तारिख चलंदु जानि नबा आज दिनर सब किछि टॉप न्यूज अपडेट देश विदेश ठू आरंभ करी ओडिशार समस्त गुरुत्वपूर्ण खबर जानि पारिबे सेथि पई आपण को अनुरोध वीडियोटी शेष जाय निश्चय देखिबे वीडियो को लाइक करिवे जहा द्वारा आज दिनर सब किछि टॉप न्यूज अपडेट जानि पारिबे परवर्ती खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को द्वारा बसिथिबा बैठक रे निया गला बड़ निष्पत्ति बदलिला टैक्स नियम व्यवस्था एबे विदेशी कंपनी मानकू भारत रे निवेश कले दबाकू पड़िबनी टैक्स टंका परवर्ती खबर ओडिशा को आसुची बड़ वर्षा आज 15टी जिल्ला रे प्रबल रु अति प्रबल वर्षा हबो पाणीपाग केन्द्र देला चेतावनी सेबडे आज बालेश्वर सुंदरगढ़ अनुगुल ढेंकानाल केन्दुझर मयूरभंज रायगड़ा कोरापुट मालकानगिरी गजपति गंजाम जिल्ला रे 30 रु 40 किमी बेगरे पवन बहिबा सहित प्रबल रु अति प्रबल वर्षा हबो अन्य जिला गुड़िक कम वर्षा हबो परवर्ती खबर मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी पुलिस बाबूंक पई आनिले कड़ा नियम एणिकी थाना रे इलेक्ट्रिक गाड़ी चार्ज करि पारिबेनी कोनिसी पुलिस बाबू अर्थात थाना परिसर रे निजर ईवी गाड़ी चार्ज करिबेनी पुलिस बाबू चार्ज कले निया जीव कड़ा कार्यानुष्ठान परवर्ती खबर मुख्यमंत्री मोहन माझी नेले कड़ा निष्पत्ति ओडिशार मदुआ माने रुहंतु सावधान एणिकी रास्ता रे महिला मानकू असदाचरण कले मद्यप युवक मानकू हब जेल एने सरकार जारी कले नुआ नियम परवर्ती खबर ब्रह्मपुर रे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और मुख्यमंत्री मोहन माझी छोट छुआ को देखी चॉकलेट बांटी सेही परी गंजाम कलाकार को प्रशंसा करिचंती राष्ट्रपति परवर्ती खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओडिशा समेत सबु राज्य को देले बड़ निर्देश एबे स्कूल रे जातीय संगीत जनगण मन अधि आगरू राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गान करिवे छात्र छात्री परवर्ती खबर जदि आपण पोस्ट ऑफिस रे चाकरी खोजुचंती तेबे आपणक पई आसिला सुवर्ण सुजोग 10म पास करिथिले मिलिबो नुआ नियुक्ति सेबडे 11टी फास्ट कार ड्राइवर पदवी पई विज्ञप्ति प्रकाश पाइछि प्रार्थी जदि 10म पास करिथिबे ड्राइविंग लाइसेंस थिबो प्रार्थीकर बयस जदि 21 रु अधिक होइथिबो सेमाने आवेदन करि पारिबे परवर्ती खबर भद्रक जिला गस्त रे जिबे बीजेडी सुप्रीमो नवीन पटनायक बन्या प्रभावित अंचल परिदर्शन करिवे लोकों सहित करिवे आलोचना परवर्ती खबर स्वाधीनता दिवस पूर्वरु त्रिरंगा रे रंगीन हबो सारा ओडिशा घरे घरे पालन हबो हर घर त्रिरंगा कार्यक्रम अगस्त 9 रु 17 तारिख जाए चलिबो देशभक्तिर एही अभियान एने मुख्यमंत्री मोहन माझी सबु जिलापाल को देले बड़ निर्देश परवर्ती खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजरायली प्रधानमंत्री को सहित कले मिसाइल चुक्ति भारत को मिसाइल युद्ध विमान दब इजरायली एथिपाई इजरायली प्रधानमंत्री को सहित $1 बिलियन चुक्ति करिसंती नरेंद्र मोदी परवर्ती खबर पृथ्वी रे माड़ हब उल्कापिंड ध्वंस होई जीव सबु किछि छारखार होई जीव जीव जगत एने नासा पक्षरु दिया गला बड़ चेतावनी सेबडे 22टी परमाणु बोमा सहित समान गोटिए उल्कापिंड पृथ्वी उपरे माड़ हब बोली नासा चेतावनी देइछि परवर्ती खबर भारत आमर सबुठारु बड़ बंधु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एभली कही प्रशंसा कले इजरायली प्रधानमंत्री नेतान्याहू परवर्ती खबर बांकीपुर उपनिर्वाचन रे पराजय परे दिल्ली रे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेटिले बिहार पूर्वतन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पराजय को नहीं हेला मानस मंथन बिहार रे डरिलाणी बीजेपी सरकार परवर्ती खबर ओडिशा लोकों को पाई खुशी खबर ओडिशा रे सामान्य कमिला पेट्रोल डीजेल दर सेबडे भुवनेश्वर आज पेट्रोल लिटर पिछा 108 टंका 85 पैसा थिबा बेले डीजेल लिटर पिछा
100 टंका 56 पैसा रे बिक्री होउची। परवर्ती खबर बन्यांचल क्षतिग्रस्तर प्रथम रिपोर्ट आसिला। प्रथम रिपोर्ट रे 1500 लोकों को मिलिबो प्रधानमंत्री आवास योजना रे मागणा पक्का घर बड़ घोषणा कले मुख्यमंत्री मोहन माझी। गोटिए पटे बन्या पाई ओडिशार हजार हजार लोकों को घर भांगी जाइछि। प्रथम पर्याय रे 1500 लोकों को चिन्हट करा जाइछि। सेमानको प्रथमे आवास घर मागणारे प्रदान करा जीवो। एथिपाई सरकार 1,20,000 टंका प्रदान करिवे बोली मोहन माझी घोषणा करिसंती। परवर्ती खबर अगस्त 16 तारिख सुधा सारी दियंतु एही काम, नचेत आपनको मिलिबनी उज्ज्वला योजना रे एलपीजी गैस सिलिंडर। सेबडे जेउ माने अगस्त 16 तारिख सुधा आधार सहित ई-केवाईसी जांच करि नाहंती किंबा उज्ज्वला योजना रे ई-केवाईसी पूरण करि नाहंती सेमानकु अगस्त 16 तारिख परे आउ एलपीजी गैस सिलिंडर मिलिबो नाही। परवर्ती खबर ओडिशा रे साइबर अपराध रोकिबा पाई मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी नेले बड़ पदक्षेप। एनएफएसयू सह 5 वर्षिया बुझावण पत्र स्वाक्षरित कला ओडिशा पुलिस, जहा द्वारा पूर्व अपेक्षा एबे ओडिशा रे साइबर अपराध ह्रास पाइबो बोली सूचना मिलिछि। परवर्ती खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हचिला निद। गुजरात रे चांदीपुरा भाइरस कला आतंक, 22 शिशु को मृत्यु हेला। हाई अलर्ट रे गुजरात महाराष्ट्र। परवर्ती खबर भारत सहित लागिबा पाकिस्तान को पड़िला भारी महंगा। पुणी खंड खंड हेला पाकिस्तान। कांगाली देशरू अलगा हेला बालोचिस्तान। घोषणा हेला नुआ देशर स्वाधीनता दिवस। पाकिस्तान हब 2 खंड। परवर्ती खबर नरेंद्र मोदी नेतृत्व रे अमेरिका राष्ट्रपति हचिला निद। कारण भारत समेत 60 देश उपरे भारी पड़िला डोनाल्ड ट्रंप को टारिफ प्लान। ट्रंप को विरोध रे विश्व अदालत रे मामला दायर कला 60 देश। परवर्ती खबर किछि मिनिट मध्यरे गाँ एवं शहर रे पहुंचिबो बाइक एम्बुलेंस, लाभ उठाइबो सारा देश। सेबडे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओडिशा समेत सबु राज्य को बाइक एम्बुलेंस प्रदान करिवे बोली घोषणा करिसंती। परवर्ती खबर सुप्रीम कोर्ट देले बड़ राय। गाड़ी नंबर प्लेट लुचाइबा अपराधिक मामला नुहे। एथिपाई कोनिसी पुलिस अधिकारी ड्राइवर को जेल रे रखि पारिबो नाही। परवर्ती खबर श्रावण मासरे ओडिशा रे जमुची गंजेई बेपार। उत्तर भारत रु धाई आसुचंती बेपारी। व्हाट्सएप रे ऑर्डर होउची, यूपीआई माध्यम रे पेमेंट होउची, ताहा परे गंजेई डेलीवरी होउची। ओडिशा रे चालीची अधिक गंजेई बेपार। परवर्ती खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निद हजाइला कॉकरोच जनता पार्टी। पुणी आंदोलन को ओह्लाइबो सीजेपी। बड़ घोषणा कले अभिजीत दीपके। सेबडे दीपके कहिसंती जे सरकार पक्षर दिया जाइथिबा समस्त प्रतिश्रुति जदि पूरण न करा जाए तेबे दल पुणी थरे दिल्ली रे बड़ आंदोलन करिबो। परवर्ती खबर सुभद्रा टंका को नहीं बड़ सूचना देले उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा। एही महिला मानकु एबे मिलिबनी सुभद्रा टंका। गोटिए पटे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी राखी पूर्णिमा पूर्वरु सुभद्रा योजना रे टंका प्रदान करिवे। अन्य पटे जेउ महिला माने डीबीटी लिंक करिना हांती, बैंक खाता चालू करिना हांती किंबा बैंक खाता रे मोबाइल नंबर संजोग करिना हांती, बायोमेट्रिक पद्धति रे ई-केवाईसी करिना हांती, सेही नुआ हिताधिकारी को एबे सुभद्रा योजनार टंका मिलिबो नाही। अन्यपटे समस्त योग्य महिला को सुभद्रा योजना रे टंका प्रदान करा जिवो। सबुठारु बड़ कथा होउची एबे पुणी थरे सुभद्रा योजनारू 3700 महिला ना काटी दिया जाइछि। एही महिला माने अयोग्य हिताधिकारी बोली भेरिफिकेशन रे चिन्हट होइछि। आपनक नाम थिले मध्य आपनकु सुभद्रा टंका मिलिबो नाही। ता सहित जेउ मानकु चतुर्थ किस्ती रे टंका मिलि नथिला सेमानकु एबे पंचम किस्ती ओ चतुर्थ किस्ती टंका
100% दियाजिब। उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा कहिसंती समस्ते निजर बैंक खाता को सचल रखंतु समस्त को मिलिबो सुभद्रा टंका। परवर्ती खबर मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ओडिशा रे 8 ओएस ऑफिसर को बदली करिसंती। सेबडे वाणिज्य विभागर स्वतंत्र शासन सचिव देवदत्त जेना को शक्ति विभागर स्वतंत्र शासन सचिव भावे दायित्व मिली। सेहीपरि जल संपद विभागर रश्मि रंजन नायक को वाणिज्य और परिवहन विभागर अतिरिक्त शासन भावे दायित्व देइचंती मोहन माझी। परवर्ती खबर मझी आकाश रे हठात तळकू खसिला एयर इंडिया विमान छातरे बाजिला यात्री मुंड 22 यात्री हेले आहत। तदंत निर्देश देले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। परवर्ती खबर भारतर मध्यवित्त परिवार पकेट कणा करुची यूपीआई पेमेंट बिना योजना रे खर्च करुचंती भारतर 70% लोक ऑनलाइन रे टंका नेण देण बिना कारण करुथिबारु भारतर लोक अधिक गरीब श्रेणी रे रहुचंती बोली खबर मिली। परवर्ती खबर मुख्यमंत्री मोहन माझी नेले बड़ निष्पत्ति। एबे क्वारी परमिट केवल केंद्र और राज्य सरकार सरकारी एवं जनस्वार्थ प्रकल्प पाई दियाजिब। बेसरकारी प्रकल्प पाई एही सुविधा लागू हब नाही। परवर्ती खबर मुख्यमंत्री मोहन माझी ओडिशा रे लघु खनिज पदार्थर परमिट को नहीं नेले बड़ कार्यानुष्ठान। एबे सरकारी प्रकल्प को ही मिलिबो परमिट, बेसरकारी प्रकल्प को खनि अंचल रे मिलिबो नाही परमिट। परवर्ती खबर ओडिशार सुना प्रेमिक पाई आसिला खुशी खबर। 200 टंका कमिला सुना दर। ओडिशा रे आज 24 कैरेट सुनार मूल्य 10 ग्राम प्रति 1,44,000 टंका पहुंची। सेहीपरि 22 कैरेट सुनार मूल्य 10 ग्राम प्रति 180 टंका ह्रास पाई 1,32,000 टंका थिबा बेले 18 कैरेट सुनार मूल्य 10 ग्राम प्रति 1,08,000 टंका रही। परवर्ती खबर राशन कार्ड को नहीं बड़ निष्पत्ति नेले मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। ओडिशार गरीब हिताधिकारी को आज मुख्यमंत्री मोहन माझी नुआ राशन कार्ड प्रदान करिवे। सेबडे ब्रह्मपुर रे आज मुख्यमंत्री मोहन माझी पाखापाखी 800 रु 900 हिताधिकारी को नुआ राशन कार्ड प्रदान करिवे। ताहा सहित समस्त विधायक माने आज ठारू समस्त जिलार गरीब हिताधिकारी को नुआ राशन कार्ड बंटन करिवे बोली मुख्यमंत्री मोहन माझी बड़ सूचना देइचंती। परवर्ती खबर ओडिशा सरकार विफलता विरोध में बसिला ओडिशा कृषक जनता कांग्रेस जोरदार आंदोलन करने चेतावनी देला। कारण बन्या रे ओडिशार चाषी अधिक फसल नष्ट होईची, किंतु चाषींकर जेते फसल नष्ट होईची से हिसाब रे टंका प्रदान करुनाहांती ओडिशा सरकार। तेणु अधिक टंका देबा पाई राज्य सरकार पाखरे चेतावनी जारी करिछि कांग्रेस। परवर्ती खबर डबल इंजिन सरकार डबल विफल। लोकों को मिलुनी विशुद्ध पानीय जल। पीवा पानी पाई डहल विकल होउचंती ग्रामांचलवासी। आसिला बड़ रिपोर्ट। गोटे पटे मुख्यमंत्री मोहन माझी डबल इंजिन सरकार निर्वाचन पूर्व बड़ बड़ प्रतिश्रुति देइथिला, किंतु निर्वाचन रे विजय हेबा परे सबु प्रतिश्रुति पूरण करिबारे विफल होईछि बीजेपी। ना लोकों को मिलुची मागणा विद्युत, ना लोकों को मिलुची विशुद्ध पानीय जल। एबे जाजपुर जिलार विभिन्न ग्रामांचल रे वसुधा प्रकल्प अचल होई पड़िथिबारु लोकों को मिलुनी विशुद्ध पानीय जल। जाजपुर अंचल खनि टंकारु मालामाल होउचंती ओडिशा और केंद्र सरकार, किंतु जाजपुर जिले में लोकों को मिलुनी विशुद्ध पानीय जल। पानीय जल पाई डहल विकल होउचंती ग्रामवासी, पिउचंती चुआ पानी। परवर्ती खबर शिक्षा अवस्थार विकल चित्र। भंगा घरे चली पाठ पढ़ा विपदरे 140 रु अधिक छात्र छात्री जीवन। डबल इंजिन सरकार शिक्षा क्षेत्र में उठिला बड़ प्रश्न। सेबडे कटक जिला नरसिंहपुर ब्लॉक अधीन जोडुम्बु पंचायतर
ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱର ବିଦ୍ୟାପୀଠର ଅବସ୍ଥା ଏବେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୋଚନୀୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଗୃହ ମରାମତି ହେଉନଥିବାରୁ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଘରେ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହିଳା ଥାନା ଟିମ୍ କବଳରୁ କଏଦୀ ଫେରାର ଘଟଣାରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ। ପୁଲିସ ଏଏସ୍ଆଇ ତିଳୋତ୍ତମ ପୃଷ୍ଟିଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର E20 ପେଟ୍ରୋଲ ବିରୋଧରେ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲଙ୍କ ମାର୍ଚ୍ଚ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ବାସଭବନ ପୂର୍ବରୁ ଅଟକାଇଲା ପୁଲିସ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ହେଉଛି E20 ପାଇଁ ବଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପ୍ରଥମେ ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ କର ତାପରେ ଆମ ସହ ଆଲୋଚନା କର ବୋଲି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କଲା ଇରାନ। ଚିନ୍ତାରେ ଆମେରିକା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବିଜୟ ପରେ ଆସିଲା ବାଙ୍କିପୁର ବିଧାନସଭାର ବିଧାୟକ ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। କହିଲେ ଜାତି ଏବଂ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ରାଜନୀତିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କଲେ ବିହାର ଭୋଟର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏଣିକି ବଡି କ୍ୟାମେରା ପିନ୍ଧିବେ ଅବକାରୀ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ନେଲେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। କାରଣ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଯେଉଁଠାରୁ ମଦକୁ ଚଢ଼ାଉ କରି ଜବତ କରୁଛନ୍ତି ସେହି ମଦକୁ ବିକ୍ରୟ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଚାମେଲି ଓଝା ଆଣିଲେ ନୂଆ ଅଭିଯୋଗ। ତାଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଥିବା ଦର୍ଶାଇ ଏତଲା ଦେଲେ ଚାମେଲି ଓଝା। 8 ଦିନ ପରେ ହବ ଅନାସ୍ଥା ଭୋଟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବର୍ଷାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ସେପଟେ ଆଜିଠାରୁ ଡେଙ୍ଗୁ ମଶା ବାଣ୍ଟିବେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଚେନ୍ନାଇରେ ହଲଚଲ। ପୂର୍ବତନ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉଦୟନାଥ ଷ୍ଟାଲିନ ଅଟକ। ସିଏମ ବିଜୟଙ୍କୁ ନେଇ ଦେଇଥିଲେ ବିବାଦୀୟ ବୟାନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ଉପରେ ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ। ସ୍ୱାଧୀନତାର 78 ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ କରେଣ୍ଟ କଟିଲେ ମୋବାଇଲ ସେବା ବନ୍ଦ ହେଉଛି। ପାଠ ପଢି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। କାମ ବନ୍ଦ ହେଉଛି। ଅନ୍ୟପଟେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା କେସିଙ୍ଗା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସିରିଜାପଲ୍ଲୀ ଗ୍ରାମରେ ଥିବା ଜିଓ ଟାୱାର ବିଦ୍ୟୁତ ଚାଲିଗଲେ ଠପ ହୋଇଯାଉଛି। ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୋବାଇଲ ସେବା ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି। ଫଳରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଅନଲାଇନ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଠ ପଢି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଖବର ଜରିପାଲ ପକାଇ ରହୁଛନ୍ତି ପରିବାର। ବନ୍ୟା ପାଣି ଆସିବାରୁ ଘର ଭାସିଗଲା। ଲୋକେ ହେଉଛନ୍ତି ହନ୍ତସନ୍ତ। କେବେ ମିଳିବ ଆବାସ ଘର? ଧନୀ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ଆବାସ ଘର। ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁନି ପ୍ରଶାସନ। ସେଭଳି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା କର୍ଲାମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକର କଲୋନୀପଡ଼ାର ନୀଳକଣ୍ଠ ଭୋଇଙ୍କ ପରିବାର ଆବାସ ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇ ଦୟନୀୟ ଭାବେ ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି। ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଆବେଦନ କରି ସୁଦ୍ଧା ପରିବାର ଏଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଫଳରେ ଭଙ୍ଗା ଦଦରା ଝାଟିମାଟି କୁଡ଼ିଆରେ ଏମାନଙ୍କ ଜୀବନ ବିତୁଛି। ଏପରିକି ସମ୍ବଳ ଅଭାବରୁ ଘରକୁ ମରାମତି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ବର୍ଷା ବନ୍ୟା ଉଜାଡ଼ି ଦେଇଛି ସଂସାରକୁ। ସେହିପରି ଧନୀ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ ଓ ରାଜନୀତି ପରିବାରରେ ସଦସ୍ୟ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ମାଗଣା ଘର ମିଳୁଛି। ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପକ୍କା ଘର ମିଳୁନି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସରକାର ବଦଳିଛି ବଦଳିନି ଲୋକଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ। ଏବେ ବି ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଏପଟେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ଡବଲ ବିଫଳ ବୋଲି କହିଲା ବିଜେଡି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଓଡ଼ିଶାରେ 24 ବର୍ଷ ଶାସନର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି। ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଛି ବିଜେପି ସରକାର। ବିଜେପି ଶାସନରେ 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳକୁ ପକ୍କା ରାସ୍ତା କରିବାରେ ମନ୍ଥର ହେଉଛି। ଯାହାଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଗାଁକୁ ବୁହା ହେଉଛି ଖଟିଆରେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ। ଅନ୍ୟପଟେ ପକ୍କା ରାସ୍ତା ନଥିବାରୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯାଇପାରୁନି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳକୁ। ଏଭଳି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଟିଟିଲାଗଡ଼ର ବିଭିନ୍ନ ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳରେ। ସେହିପରି ଥୁଆପୁର ରାମପୁର ବ୍ଲକରେ ମଧ୍ୟ ପକ୍କା ରାସ୍ତା ନଥିବାରୁ ଖଟିଆରେ ବୁହା ହେଉଛନ୍ତି ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ଉପରେ ଉଠିଲା ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ନେଟୱାର୍କ ସମସ୍ୟା। ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଗାଁ ଲୋକେ
ବିଜେଡି ସରକାର ଶୁଣିଲାନି ବିଜେପି ସରକାର ଶୁଣୁନି ଲୋକେ କରିବେ କଣ? ସେଭଳି ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା କୋମନା ବ୍ଲକର ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ଦେଓଦରା ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ବୋଡେନ ବ୍ଲକ ନାଗବଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର ଅଧିକାଂଶର ଗାଁର ଲୋକମାନେ ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି। ନେଟୱାର୍କ ଏଠାରେ ପ୍ରମୁଖ ସମସ୍ୟା ହୋଇଛି। ସରକାରୀ ଯୋଜନା, ଡିଜିଟାଲ ସେବା ଓ ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ଲୋକମାନେ ବଞ୍ଚିତ ରହିଛନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳୁନି ମୋବାଇଲ ନେଟୱାର୍କ ସୁବିଧା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସିଏମ ଅଫିସରୁ ନାଇଡୁ କମିଶନ ଫାଇଲ ଗାୟବ ମାମଲାରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତାଙ୍କୁ କରିବ ଜେରା। ନବୀନ ପାଣ୍ଡିଆଙ୍କ ବଢିଲା ଅଡୁଆ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆକ୍ସନ ମୋଡରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ଓଡ଼ିଶାର ଲାଞ୍ଚୁଆ ଓ ଦୁର୍ନୀତିଖୋର ଅଫିସର ରୁହନ୍ତୁ ସାବଧାନ, କାରଣ ଟ୍ରାଫିକ ଇନ୍ସପେକ୍ଟରଙ୍କ ଘରୁ ମିଳିଲା 14 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ସେଭଳି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଟ୍ରାଫିକ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ମୁକେଶ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଘରୁ ମିଳିଲା ପୁଳା ଟଙ୍କା। ଚଢାଉ ବେଳେ ନଗଦ 14,33,000 ଟଙ୍କା ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ବିଜେଡି ଶାସନରେ ଯେଉଁ ସରକାରୀ ଅଫିସର ମାନେ ଲାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା ନେଇଛନ୍ତି, ଦୁର୍ନୀତି କରି ଟଙ୍କା ରଖିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଘରେ ତୁରନ୍ତ ଚଢାଉ କରାଯିବ ବୋଲି ମୋହନ ମାଝୀ କଡା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରେଳପଥ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ନେଇ କୋରାପୁଟରେ ତେଜିଲା ଜମି ବିବାଦ। କ୍ଷତିପୂରଣ ଟଙ୍କାରେ ପାତର ଅନ୍ତର ଅଭିଯୋଗ କରି ଆନ୍ଦୋଳନ କଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ। ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଜମି ହରାଙ୍କୁ ଏକର ପ୍ରତି ପ୍ରାୟ 2 ରୁ 3 କୋଟି ଟଙ୍କା କ୍ଷତିପୂରଣ ମିଳୁଥିବା ବେଳେ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ମାତ୍ର ସାମାନ୍ୟ ଟଙ୍କା ଦେଇ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଭୁଆଁ ବୁଲାଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ଓ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ତେଣୁ 2 ରୁ 3 କୋଟି ଟଙ୍କା କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବା ପାଇଁ ଦାବି କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସରକାର ପରେ ସରକାର ବଦଳୁଛି କିନ୍ତୁ ବଦଳୁନି ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ। ଏବେ ବି ଗାଁକୁ ନାହିଁ ପକ୍କା ରାସ୍ତା, ମାଳ ବିଜେପି ବିଧାୟକ, କିନ୍ତୁ ଗଞ୍ଜାମର ରାସ୍ତା ଅବସ୍ଥା ଶୋଚନୀୟ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ବିଜେଡି ଶାସନରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶା, ନବୀନ ଓଡ଼ିଶାରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ହରି ଲୁଟ କରାଗଲା। ବିନା ଫଳକରେ କାମ ଆସିଲା ସେହି ଟଙ୍କାକୁ ବିଜେଡିର ମୁଷ୍ଟିମେୟ ଲୋକ, ସରକାରୀ ଅଫିସର ମାନେ ମିଶି ଟଙ୍କା ହରି ଲୁଟ କରି ଏବେ ବି ନିଜ ପାଖରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିଛନ୍ତି। ସେହି ପଦ୍ଧତି ଆପଣାଉଛି ବିଜେପି ସରକାର। ଏବେ ବିଜେପି ସରକାର ଆସିବାର 2 ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳକୁ ନାହିଁ ପକ୍କା ରାସ୍ତା। କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପୋଲସରା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆସ୍କା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ, ଦିଗାପଡ଼ାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ନାହିଁ ପକ୍କା ରାସ୍ତା। ତେଣୁ ତୁରନ୍ତ ପକ୍କା ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀ କଲେ ବଡ଼ ଦାବି। ଅନ୍ୟପଟେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତର ବିକାଶ ଓ ରାସ୍ତାର ମରାମତି କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଟଙ୍କାକୁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର କୁଜି ନେତାମାନେ ହରିଲୁଟ କରୁଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି।